बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल सिया। नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और कमदी न्यूज़ की जानिब से दावत इल्म का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान गिरामी इंजीनियर सरवत एजाज कादरी, जुनैद बापू, मौलाना सलवी चौधरी अवैस, सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, सैयद मनहाज शाह अब्दुल हक कादरी, एडवोकेट साजिद, सैयद शाकिर हुसैन शाह, अयास मेमन मोतीवाला, एक्सएम एन ए शबीर कायम खानी, एक्सएमएन ने सलमान मुजाहिद बलोच, जमात इस्लामी से हुसैन मेहनती, वज़ीर-ए-आला माउन ख़ुसूसी वक़ार मेहदी, CPLC के एक्स चीफ अहमद चनाई, मुफ्ती कारी अल्लादित्ता, शबीर अबू तालिब, यासिर सहरवर्दी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी, सलीम अहमद चांडियो, आसिफ रजा कादरी, डायफा फार्म प्रेसिडेंट हारिस अली मठानी, मोहसिन शेखानी, आल ताजरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन काशिफ साबरानी, मकसूद फराज, जावेद सदीक, आसिफ गुलफाम शेख, अरशद हमाद पूनवाला, जावेद शम्स, अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जमील पराचा, मोहम्मद अहसन गुज्जर, अब्दुल्ला बटरा, जावेद पारका, मकसूद फर्ज, जावेद सदीकी, मोहम्मद असलम भट्टी, मोहम्मद अरशद, मुन्ना मुसव्वर, जग दिलशाद बुखारी, अब्दुल रज़ाक आरडी, फैसल ताज, दानियाल मेमन, मंसूर चौड़ी, मकसूद पारका, इसाक चतरा समेत ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें शेब मेमन, वासिफ साया, आसिफ जिएजा, फेरोज अली कामदी, मियाँ खुरम शहजाद, सलमान मेमन और मोहम्मद वसीम कामदी ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चाहिए तो पीएमसी पाकिस्तान ने ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम मक्तब फ़िक्र के लोग यहाँ पर, उलमाए कराम को भी मैं यहाँ देख रहा हूँ, सहाफ़ी हज़रात भी यहाँ मौजूद हैं, सियासी लोग भी यहाँ मौजूद हैं और बिजनेसमैन भी यहाँ मौजूद हैं। तो एक अच्छा मौका फराहम किया है। तमाम मक्तब फ़िक्र, पॉलिटिकल लोग, समाजी लोग, मजहबी लोग एक प्लेटफार्म पे जमा होकर हलीम भी खाई और मीठा भी खाया। इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए शहर में और मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जो ना हलीम की दावत PMC के प्रोग्राम में, जो कि हर साल मुनक्किद किया जाता है और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा इवेंट है और खुशाइंद बात यह है कि इसमें तमाम लोग मिल के बैठते हैं और बग़ैर किसी मुखालफत के और बग़ैर किसी झगड़े के, जैसे आप देखें असम्बली में भी नहीं बैठते हैं। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की जानिब से आज दावत इल्म का एहतमाम किया गया। इस पर ताजिर बिरादरी की तरफ से जामा अलायंस मार्केट एसोसिएशन की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम अहदेदारों का। बिल्कुल आज मैं पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की हलीम की दावत में आया हूं, तो मैं समझता हूं कि आधे कराची के बिजनेस कम्युनिटी के लोग, उलमाए दीन, माशाअल्लाह बड़े रूहानी लोग, बेशुमार लोग से मुलाकात हुई। पीएमसी का ये वतीरा रहा है कि ये हर साल इसी तरह ताजिर बिरादरी को इकट्ठा करते हैं और अपने मामला तय करते हैं। पीएमसी वालों की ये बहुत अच्छी रियायत है कि साल में एक दफ़ा ये ताजिरों को ज़रूर मदऊ करते हैं। हम इनके बहुत मशहूर जो आज ये तकरीब सजाई और लोगों का जो मोमेंट है, बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि इतने सारे लोगों से एक साथ मुलाकात हुई। मीडिया के सारे लोग थे, बाकी शख्सियात थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे दोस्त थे, तो अच्छा लग रहा है कि एक्टिविटी होनी चाहिए और इसी तरह इन चीज़ों को आगे ले। आसिफ जेजा भाई, अली कामडी भाई, मियाँ खुरम भट्टो साहब, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतनी प्यारी और पुरफ़ज़ा महफिल इन्होंने सजाई है गेट टुगेदर की। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कायदीन सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा ने शिरकत करी है और एक महफिल का समा बंधवा दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और मुबारकबाद देता हूँ पीएमसी को, जिन्होंने आज एक बेहतरीन तकरीब मुनक्किद की है। इसमें आसिफ जेजा भाई, कामरान कामडी, वसीम कामडी वगैरह और दीगर जितने हमारे मीडिया के दोस्त हैं, साथी हैं, सब आज यहाँ दावत हलीम में मौजूद थे और उसके अलावा तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के भी लोग थे। सबसे ख़ास बात जो है इस तरह के इवेंट्स की, वो ये है कि देखें इन हालात में जिस वक्त हम सोचते हैं कि एक दूसरे के दरमियान क्रिकेट KMC, इसके अलावा रंशनल क्लॉथ मार्केट का चेयरमैन, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के जनाब आसिफ जिएजा भाई, फिरोज़ अली कामदी भाई, इन लोगों का बहुत मशकूर है हम लोग के। ये माशाल्लाह गाय बगाए जो हैं वो कराची के सोशल वर्किंग के हवाले से और तमाम शोबे जात के हवाले से लोगों को जमा करते रहते हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं हलीम की दावत के ऊपर माशाल्लाह और बहुत मज़ा आ रहा था। महफिल का एहतमाम किया, वो भी इस मुश्किल वक्त के अंदर। यकीनन जब एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं, प्यार होता है। जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, मईशत की या मुल्क के इस्तेकाम की, ये सब चीज़ों में यकीनन इन तरह की महफिलें हमें आगे बढ़ने में, हमारे हौसले बढ़ाने में मदद देती है। मैं समझता हूँ कि मीडिया हमेशा इसने पाकिस्तान मीडिया काउंसिल है, एक सहाफ़ियों की ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है पूरे पाकिस्तान भर में।
تو کراچی جو ان کی مین جگہ ہے تو اس کے زیر اہتمام یہ دعوت تعلیم رکھی گئی تھی، اور اس میں ہر شعبے سے وابستہ افراد جو ہے بڑی تعداد میں شریک ہوئے، انہوں نے شرکت. وسیم کامدی، اور آج یہ سب کی محبت ہے، سب کا پیار ہے جو ہمارے بلاوے پہ آتے ہیں، اور یہ ہم نہیں، یہ میرے رب کی ذات ہے جو عزت سے نوازا ہوا ہے، اور سب کی محبت ہے، سب کا پیار ہے. آپ سب کی بھی محبت ہے، آپ سب کا بھی پیار ہے کہ ہمارے بلاوے پہ آپ لوگ بھی فوراً سے آ جاتے ہیں. تو یہی محبت ہے، یہی محبت قائم رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے. فکر کے مذہبی روحانی شخصیات، کاروباری شخصیات اور سوشل شخصیتیں، سرکاری لوگ اور میڈیا کے تمام ممبران یہاں تشریف لائے، ان سب کا بہت شکریہ. اس پلیٹ فارم سے بیسیکلی ایک میسیج دینا تھا کہ صحافی اور تاجروں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بھی تاجروں کو مسائل ہے ان کی آواز بننے کے لیے بھی ان کو صحافیوں کی ضرورت تھی، اور پلس یہ کہ یہاں کئی سرکاری افسران بھی آئے تھے، اور اسی حوالے سے آج ان کا میل ملاپ جو ہے یہ شعیب میمن صاحب کی طرف سے، پاکستان میڈیا کونسل کی طرف سے، جس میں ساری سیاسی شخصیات نے یہاں پہ جو ہے ہماری شرکت کی اور ملاقات ہوئی، جس میں ہمارے بلڈر حضرات بھی اور ہمارے سیاسی لوگ بھی اور سارے میڈیا پرسن بھی. یہ بہت ایک خوش آئین ہے کہ واپس سے پاکستان میڈیا کونسل نے لوگوں کو جوڑنے کا کام شروع کیا ہے، اور ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک دعوت تعلیم رکھی گئی تھی. شکر گزار ہوں میں. یہ دعوت حلیم صرف ایک دعوت حلیم نہیں تھی، یہ ایک میسج ہے، اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جوڑنا، جمع کرنا. دیکھیے بات ساری یہی ہے کہ ہم لوگوں میں بڑی دوریاں پیدا ہو گئی ہے، لوگ آج ایک ساتھ بیٹھ نہیں رہے، ایک ساتھ مل نہیں رہے، ایک ساتھ جل نہیں رہے. تو یہ تمام تاجر تنظیمیں تھیں، اس میں صحافی برادری کے لوگ تھے، پولیٹیشینس تھے، پولیس کے اعلیٰ افسران تھے، ججز تھے، بیوروکریٹ تھے. آج اس چھتری تلے تمام لوگ ایک اکٹھا موجود تھے، بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی، بہت ساری چیزوں پہ بات بھی ہوئی. اور بیسک یہ نیاز امام حسین تھا، اور نیاز امام حسین کی تو فضیلت ہی بہت بڑی ہے، اور ربیع اول کی بھی آمد ہے. تو یہ تقریبات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میڈیا کونسل، پاکستان میڈیا کونسل کے چیئرمین جناب شعیب میمن صاحب اور آصف پیٹرن ان چیف شعیب میمن صاحب اور آصف بھائی، انہوں نے خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا. جی کونسل ممبر ہوں، باقی ہم نے ایسوسیٹ ہیں، ان کو لیا ہے. جتنے بھی ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیں یقین اور بھروسہ دلاتے ہیں کہ آپ کوئی کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ.